بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا وأحبتي في الله. اليوم 21 جمادى الثاني 1442 هجرية، موافق ل4 فبراير 2021. في هذا التسجيل سنسلك لكم ماذا جرى لرجل مغربي ناجح. ونقول ناجح لأن العمل اللي قام به لم تفعله دول كبيرة وكثيرة، ومكن الأشقاء المغاربة من إيصال كميات لا بأس بها من اللقاح. والآن كما راكم تشوفوا بلي المغرب والإمارات هم من أول الدول العربية اللي لقحوا المواطنين تاعهم. هذا التسجيل يفيدنا حنا كجزائريين، خاصة الإطارات اللي تعيش في الخارج وتحب بلادها وتغير عليه. حنا ماذا بينا نعملوا بالمثل اللي يقول لك الرجال تبان وقت الشدائد. هذا هو. هذا الخبير المغربي مقدرش يتخلى على بلاده، وقام كما نقولوا قدم العون دون حسابات سياسية ولا إيديولوجية ولا شيء آخر. حنا حابين من كل جزائري غايور يحمي بلاده ويساند ذكره ويديه البلاد اللي رباته والتراب اللي تربى فيه وكلام غلته. أيا ما نطولش عليكم، ومتابعة شيقة. نوصلوا لهذه الفكره. غير المغرب شنو دار بالضبط في القضيه ديال الفاكسيناسيون؟ يعني عمليا كيفاش خديتوا الفاكسان، ولا كيفاش الحكومه خدات الفاكسان؟ والا ما كانش فيها اسرار بيان سور، ومع من تعاملتوا؟ واش غادي يكونوا انواع اخرين ديال الفاكسان او شنو كاين بالضبط؟ Ok. Alors, je ne peux parler que d'un vaccin. Le deuxième vaccin, Doula, وزارة الصحة والوزارة الخارجية a été impliquée في الفاكسين ديال الصيني. Mais je suis au courant comment que ça se passe et comment que ça se développe, et ça va dans le bon sens. Je pense qu'on est en train de partir pour qu'on puisse recevoir de l'approvisionnement assez vite. بالنسبة للفاكسين ديال AstraZeneca, je pense que ça a été public. Il y a eu une signature ديال l'entente en septembre, au début de septembre. Alors comment que ça s'est passé? Pour avoir le vaccin aujourd'hui, il y a deux reprises. Doual, il ne négocie pas directement avec l'entreprise. Ah. Ok. Comment que ça se passe? C'est qu'un dessus, elle a des organismes. Surtout Doual, tous les pays développés, je ne dirais pas en voie de développement, mais tous les pays sensiblement développés, où là, les pays qui n'ont pas les moyens, qui sont obligés. باش يدوزوا على Gavi وعلى l'organisation mondiale ديال منظمة الصحة العالمية. ديال الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية. Et donc venu premier servi, et des dates de livraison les 2021 يعني mars avril mai juin juillet. OK. احنا في المغرب ما يمكنناش. انا je me suis mobilisé parce que انا مع l'industrie pharmaceutique depuis 30 ans. Je pouvais pas rester les bras croisés en attendant que des administrations. انت مغربي ديالك تحركات. Voilà, مغربيه ديالنا. J'attendais l'opportunité باش نعاون بلادي. Et puis ça c'était un devoir plus simplement qu'une opportunité. C'était une question de morale carrément pour moi. Je ne pouvais pas dormir en sachant que je peux aider d'une manière réelle. شنو دار دكتور في هذا الباب باش يسهل علينا في هذا الباب هذا؟ j'ai contacté directement ceux qui fabriquent. اللي كيعرفوني باش نعرف ديك لا بارتي supply chain. بعدا باش نعرف فين وصلوا في لا بارتي développement ديال الفاكسان, fabrication ديال الفاكسان, et le supply ديال الفاكسان, et savoir quelles sont les priorités d'approvisionnement عالميا. Pour essayer باش نبوزيسيوني المغرب le plus prioritaire possible. Donc حطيت عليهم la pression à très haut niveau, au niveau direction mondiale ديال هاد les sociétés pharmaceutiques, ماشي غير وحده, جوج, pour essayer d'accélérer
le supply. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. Mhm. Et donc j'ai continué à aider en travaillant avec tous les ministères de tutelle هنا في المغرب pour essayer d'avoir. Donc il y a eu une signature, ça c'était un premier voilà مع 3 ولا 4 ديال الوزراء في المغرب. Mhm. Et puis دابا حنا كنخدموا sur la partie approvisionnement là-dessus بالنسبه للمغرب. Mais le Maghreb aujourd'hui بالنسبه لأسترازينيكا est prioritaire. اها prioritaire. أنا سمعتها عاود une deuxième fois aujourd'hui. Mhm. Parce que كانت عندي une téléconférence مع AstraZeneca, on est prioritaire عالميا. عالميا بالنسبه للفاكسان ديال AstraZeneca, on est prioritaire عالميا. Mhm. Mhm. يعني غير تخرج لابروباسيون ديال لو فاكسان d'une manière réglementaire, يعني ديك الامرجنسي يوز كيف كنستعملوها ديك اليوتيليزاسيون ديال العاجله اما في l'Angleterre ou ailleurs. وهنا في المغرب il faut savoir que je pense que la direction ديال les médicaments a communiqué هنايا que la commission les وزير الصحه a mis en place est en train de revoir le dossier réglementaire ديال le dossier de l'AstraZeneca qu'on leur a fourni اها en parallèle. Donc ça c'est très très important. Donc هما بداو انا الله يعطيهم الصحه ils communiquent peut-être pas beaucoup là-dessus, mais ils ont commencé déjà à revoir avec le dossier réglementaire. Il est important. Okay. Une fois le vaccin est au sol, alors je suis confiant qu'ils vont pouvoir libérer le vaccin pour la vaccination peut-être dans les 48 heures. اها ما بقاش الوقت بزاف باش نبداو. Voilà, donc ils sont prêts. Le Maghreb, il a fait plein de choses en parallèle, en même temps. Ça c'est excellent. سي مشهور انت دابا حاليا في المغرب جيتي زياره للمغرب لاجوندا ديالك عامره ما عرفتش شنو جابك للمغرب في هذا الوقت بعدا. اول حاجه جبني نحيي الرحيم شويه الله ونجي نشوف بلادي واخا جيت غير 4 ديال الايام mais je suis venu juste pour alors plusieurs choses. عندي plusieurs rendez-vous مع الناس ديال الدوله pour voir un petit peu comment qu'on peut accélérer que ça soit la partie vaccin ou là qu'est-ce qu'on peut faire من جهتي انايا le plus humblement possible pour continuer à aider le pays pour essayer d'avancer sur les traitements contre le coronavirus ou là la partie vaccin. Voilà, donc وجيت نحيي الرحيم شي شويه. La deuxième raison هي كاينه واحد la réflexion الان au niveau national au niveau ديال الدوله pour essayer de réfléchir sur la solution pour être le futur complètement autonome sur les vaccins et sur la biotechnologie. لأن أول درس اللي تعلمناه في هذه la pandémie ديال الكورونافيروس c'est que on ne peut pas revivre la même expérience une deuxième fois. Il y aura des pandémies dans le futur. Sauf qu'il faudrait qu'on soit outillé et qu'on a les moyens de pouvoir être autonome en termes de fabrication des vaccins. Donc ça tourne autour de ça. Donc j'ai dit tous les interlocuteurs, doula ou le privé, pour voir comment qu'on peut faire dans le futur, Inch'Allah, on soit autonome sur la fabrication des vaccins nous-mêmes. Que ce soit le vaccin du coronavirus ou là, les vaccins aujourd'hui, on les importe من برا. نعم. دكتور إلا سمحتي فاش كنا تكلمنا في رمضان كنتي قلتي بانك مستعد تعاون بلادك نعم في هذا سواء في كورونا فيروس ولا اي حاجه عندها علاقه بالقطاع ديال الصحه. تواصل معك شي حد رسميا من بعد؟ نعم تواصلوا معي بزاف ديال الناس من الدوله، من وزاره الصحه، من وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، من الاندستري، شركات الصيدليه المغرب اللي كاينه هنايا، ومن قطاعات اخرى. يعني اتصلوا بيا بزاف ديال الناس pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je pense qu'il y a une dynamique aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé. فاش تلاقي في اول مره فاش تلاقينا، et je pense que l'entrevue qu'on a eu au départ
a eu un très très grand impact. Donc, Alhamdoulilah. ça, alhamdoulilah. Et donc, ça a permis de créer la dynamique pour pouvoir aller de l'avant. Là-dessus, là, je suis optimiste que, Inch'Allah, dans quelques années à venir, Bledna n'aura pas à revivre le même cauchemar qu'on a eu aujourd'hui et qui n'est pas encore fini. On n'est pas encore sorti de l'auberge, qui est le français. Il y a encore des choses à faire, mais alhamdoulilah, on a le potentiel pour pouvoir le faire. Et j'ai pu le vérifier moi-même. المغرب بدا هذه المساله ديال الاستعداد للحمله ديال الفاكسيناسيون ولا الحمله ديال التلقيح، ويمكن مازال ما عندناش معلومات بزاف من غير الامور اللي كانت خرجت في البلاغ ديال الديوان الملكي، واكيد السي مشهور انك تكون تبعتي شويه ديال النقاش اللي كان علاش المغرب مشى للشينوا، علاش ما مشاش لفايزر الامريكان، علاش في نظرك علاش كان لو شوا ديال اللقاح ديال الصين؟ اوكي الوغ الى رجعنا اللور faut savoir que اللقاح ديال الصين سينوفارم ولا سينوفاك ولا كانسينو خرجوا هما الاولانيين في الاول. فايزر ما بدينا كنسمعوا في فايزر حتى هذه شي شهرين ولا 3 شهور عاد بدا لو فاكسان ديالهم كي واخا كانوا هما ils étaient en train de le développer. Mais Sinopharm, c'était non seulement Sinopharm mais CanSino par exemple, اللي حاولنا نخدموا معاهم. هما ils avaient déjà commencé à vacciner l'armée ديال لا شين هذه 5 شهور تقريبا. 4 شهور ولا 5 شهور. هذه 5 شهور. في هذه 4 شهور ولا 5 شهور. Donc le choix ديال Sinopharm, c'est un choix qui a été fait بالمغرب et c'est pas un choix à sous-estimer. Okay. Donc Sinopharm ont fait des essais cliniques qui sont assez importants. Ils ont fait des tests sur 1 million de personnes en Chine. Et à l'extérieur de la Chine, notamment dans le Maghreb, une phase 3 صغيرة 600 واحد, mais ils ont fait beaucoup d'essais cliniques. Donc sur la partie safety, je pense qu'ils sont bien. Sur la partie efficacité, on est en train d'aller dans le bon sens. Et sur la partie safety, sur la partie sûreté, sur la partie efficacité. بالنسبة لك كان ان شوا مزيان في ان المغرب اختار يبدا بلو فاكسان ديال الصين؟ Alors هذوك c'est des plateformes technologiques complètement différentes. حنايا il fallait في المغرب باش ناخذوا في des plateformes technologiques différentes. ما يمكنناش ناخذوا un vaccin qui est le même اللي عنده la même plateforme technologique parce que il a ما خدمش بجوج ما غيخدموا شيء. C'est pour ça que عندنا Sinopharm et puis عندنا le vaccin d'AstraZeneca. Moi je pense que le choix ce qu'il faut se rappeler également, le Maghreb il a réagi très vite au départ. Parce que s'approvisionner en vaccins aujourd'hui 8 مليار ديال الناس, des pays اللي ما عندهمش إما les ressources ou les fonds ou là ما عندهمش les réseaux ou là ils sont obligés de passer par Gavi et par l'Organisation mondiale de la santé. Ces pays-là, ils vont être livrés mai-juin 2021. Probablement. Donc le Maghreb, il fallait aller vite. Alors aller vite, ça peut vouloir dire prendre des bonnes ou là des moins bonnes décisions. Le Maghreb, dès le départ, en ayant fait le choix de 2 vaccins immédiatement, et en ayant démarré dès le départ, ça c'était une excellente idée. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a très peu de vaccins في العالم. Très peu de volume. Il a خديت le cas ديال Pfizer. Pfizer, c'est 650 millions de doses, 650 مليون ديال les doses. من هنا la fin ديال 2021. في العام كامل. في العام كامل. هادو هما لي كاباسيتي اللي عندهم دابا qu'ils ont annoncé. Donc 650 millions de doses, il faut la diviser par 2 parce que c'est 2. هي 325 مليون واحد اللي ممكن يستافد في العالم كامل. العالم كامل. 325 مليون ça veut dire 325 مليون في l'Europe اللي هي راسها اكثر من 300 مليون, les États-Unis, le Canada, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie كامله et l'Afrique. Donc il n'y a pas assez de volume. Même pour Pfizer. Il n'y a pas assez de volume. Moderna, une société
صغيره 10 fois على Pfizer. اها Donc il n'y aura pas assez de volume. AstraZeneca, eux, planifient à peu près 2 milliards de doses. 2 milliards, ça veut dire pour traiter 1 milliard. اها Pour traiter 1 milliard de personnes. Donc les 1 milliard de personnes, les commandes ont déjà été faites depuis très longtemps. L'Europe شرت 300 millions de doses, les États-Unis شرت 300 millions de doses, le Canada شرى 50 ولا 80 millions de doses, la Corée du Sud شرت 30 millions de doses. Donc كل واحد, donc c'est déjà distribué. Les doses ديال العام الجاي تشراو. يعني ما كنقولوش بان واحد المارشي موجود فيه السلعه لا اللي ما بغى كاينش. يمشي ياخذ لا ما وصافي. كاينش ما كاينش كاين قل حنا 8 المليار واخا نديفيزيوها سور دو واخا نقولوا حنا نفاكسينيو غير 4 المليار من 8 المليار. مهم. il n'y a pas assez باش نفاكسينيو ديك 4 المليار العام كامل في 2021. on n'a pas assez. ماشي الفاكسين اللي ما عندنا اللي on n'a pas assez. ما عندناش دوك لي فلاكون il y en a peu ما بقاوش. ما عندناش لي سورانغ il y a pas دوك les aiguilles parce que un vaccin c'est tout ça. مهم. C'était pas prévu en 2020 ou 2021 باش تكون هاد la demande aussi forte. Il ne faut pas oublier que les vaccins utilisent les mêmes flacons, pas simplement le vaccin le virus, le corona, mais les autres vaccins, les canaux في العالم depuis toujours. مهم. Donc, ils se concurrencent la même supply chain que tout le monde. مهم. La même chose. Et on n'a pas assez. مهم. Voilà. Et pour monter en puissance une usine de fabrication de vaccins, en 5-6 mois, c'est impossible. ما يمكنش. ما يمكن شيء. Donc, aujourd'hui, la capacité de certaines usines باش يفابريكيو le vaccin, on a les usines qui fabriquent le vaccin, pour certains vaccins, elle est de 20 millions, 25 millions d'unités في الشهر. في الشهر. في الشهر. Ça veut dire, divisé par 2, هي 10 مليون الناس في الشهر. هي شحال في العام؟ هي 120 مليون. مهم. اذا ممكن نقولوا بانه المغرب كان عنده الزهر لانه الزهر الخدمه. الزهر والخدمه بيان سور. المغرب كان عنده الزهر والخدمه دو لا بار ديال الغوفرنمون. انا جي ايدي et puis une direction ferme solide ديال سيدنا الله ينصرو qui a donné des instructions que il fallait foncer. مهم. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle le Maghreb, alhamdoulilah, on est prêt sur la partie vaccination parce qu'il ne faut pas sous-estimer une campagne. مهم. La logistique d'une campagne, c'est pas évident. La logistique d'une campagne qu'il faut faire à 2 fois. Et en plus, la logique de la campagne, il y a la pharmacovigilance, c'est-à-dire même que je dirais de vacciner ou ils sont perdus dans la nature. اها. Il faut faire le suivi le vaccin individuel. Alors, il y a 20 millions. Comment on va faire un suivi de 20 millions de gens qui ont vacciné مهم. pour voir les طيب effets اذا secondaires. سمحتي دكتور قبل ما وكما سمعتوا هادو هما الرجال ياك، والرجال يبانو في وقت الشدة، وكما يقول المثل تاع بكري يقول لك عاند ولا تحسد. حنا ماذا بينا كجزائريين ولا خوتنا توانسة ولا ليبيين ولا عرب يكون فيه ناس اللي تعلموا وراحوا الخارج يعودوا بالخبرة تاعهم، منقولوش مجانا، ولكن هذه الخبرات لازم حنا كاين الآن وسائل جديدة نقدروا نوصلوا الكلام تاعنا، فهمت؟ هذا الخبر المغربي قبل ما يعرفوه المغاربة كان غير في وسائل التواصل الاجتماعي وتعرف عليه واحد الصحفي دار معه لقاء وراكم تشوفوا النتيجة. وحنا شنو نقولولهم برافو، وإن شاء الله حنا ثاني يسمعوا خوتنا الجزائريين ونديروا أفضل. هذا هلا كلش نقدروا نديروه، مكاش حاجة مستحيلة في هذا العالم. السلام عليكم خوتي، تهلاو في روحكم وفي تسجيل آخر إن شاء الله فيه الفايدة لينا وفايدة للناس. السلام عليكم.